Ni ne yiri ara ye. Ne yiri ara. Ça dire min fɛ ka fi ye. Mɔgɔw fari bɛ ka faga dɔnni na mɔgɔw bɛ ka siga dɔnni na mais n bɛ kuma kelen f'u ye. Ne Lalabi ye fantanden de ye. Wallahi bil bal. Ne Lalabi min bɛ ka kuma ta su in na. Ne ye fantanden tɛgɛjɛ ye. Ka wolo lampan tɛ dɛ. Ne wolola fitinɛ daga de la ka mɔ fitinɛ daga la. Ka muso furu ka sɔrɔ fitinɛ daga de bɛ mɛn an fɛ yen mais ne ye kodɔnna den ye. O ye tiɲɛ. Siga t'o la. O ye tiɲɛ. K'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn. Ko in bɛɛ ye ko kelen ye quoi. Dɔnni ye tiɲɛ mais an ka jigi ɲini quoi. Jigi de ka ɲi. O ye tiɲɛ. Adamadenw tɛ ka jigi ɲini bilen quoi. Adamadenw bolo la sa an bɛ plan yɛrɛ de kɛ Ala la. C'est à dire plan tɛ se ka kɛ Ala la. Kuma tɛ plan tɛ kɛ mɔgɔninfin na kuma tɛ Ala ma. C'est à dire bɛɛ k'i jija ka mɔgɔ kelen ɲini ka tugu o la k'o minɛ. Ka yeli min minɛ o sira de kan. Ismaël Taramé ye min fɔ an ye Guignon min ka ko la. C'est à dire bɛɛ de bɛ tugu dɔ kɔ dɔ b'o ka yeli tugu. E tugulen b'a kɔ a bɛ e ka yeli tugu. A tɛ kɔ ni lampan t'i bolo a tɛ se ka tugu. Ayi. N'i y'a ye a b'a tugu lampan de b'i bolo. N'i ye yeli tugu dɔ yɔrɔ la lampan dɔ de b'i bolo. Donc n bɛ fɛ ka f'i ye certificat dɔnniw yɛrɛ de bɛ yen. Maga ma kɛ minnu la fɔlɔ fiyewu se ma kɛ minnu ma fɔlɔ fiyewu n'an sigilen bɛ ka jamana in n'a denw lajɛ. O de kosɔn an b'a fɔ ko n'an bɛ taa an ka misi a kɔrɔ ye nin ye. Lala ni abi den. Lalabi. N bɛ cadeau kɛ dɔnnibagaw ye bi. Dɔnnibaa min i ka dɔnni b'i bolo dɔnni hakika don i ma dayɛlɛ. I ba n'i fa ka dɔnni b'i bolo i ma dayɛlɛ. I fa ka dɔnni b'i bolo i ma dayɛlɛ. I karamɔgɔ ka dɔnni b'i bolo i ma dayɛlɛ. I jɛɲɔgɔn dɔ ye dɔ d'i ma o fana na i ma dayɛlɛ. Lala ni abi den mori kamalen kan ka mun kɛ walasa i ka se ka dayɛlɛ. A b'i ko ni dilan kɔrɔ de ye. M'a faamuya. Dilan kɔrɔ mɔgɔ dara dilan min kan f'a kɔrɔ o y'a ta ka fili. N'a y'i ko n'a bɛ dayɛlɛ. Ni dɔnni bɛɛ y'a bɛɛ kɛ a ma sɔn i bolo fiyewu mɔgɔ bɛ da dilan kɔrɔ min kan n'u y'a ta ka fili i b'a ta i b'a bila ji la i b'i ko na n'i ko na o dayɛlɛli kɛ Ala b'o kɛ. Dɔnnibagaw ye fayida sɔrɔ. U b'o ko ni dilan kɔrɔ. Dɔnnibagaw ye fayida sɔrɔ. N'a t'a fɛ dilan kɔrɔ la n'o man d'a ye n'o ɲugu b'a la n b'a d'a ma yiri kelen na maa t'a kɛ abada ko Ala tɛ dugawu jaabi d'i ma o kosɔn ne t'a kɛ de mais ne m'a kɛ fɔlɔ k'a tigɛ. Ne t'a kɛ dɛ. Sinon ne Lalabi ka n bolonkɛden kɛ ka sɛbɛn kuru k'a d'i ma a bɛ jaabi. Siga t'a la. O jaabi b'an bolo. Ayi ka n bolonkɛden kɛ ka sɛbɛn kuru k'a siri k'a d'i ma a bɛ jaabi. Ka n bolonkɛden ta k'a da wala kan ka da siko a bɛ jaabi. Siga t'a la. Mun sa de t'o la. O jaabi o preuve b'an bolo. A man gɛlɛn koyi. Ala k'an dɛmɛ. Amin. I b'a fɔ moriw ɲɛna ni somaw maa minnu bɛ yen ni dugawu jaabi t'u bolo n'u bɛ fɛ u ka dayɛlɛ u ka fɛn sɔrɔ k'u ka zɛngɛnɛ ɲini ka zɛngɛnɛ. Zɛngɛnɛ kelen. E ma y'an ka mori cɛkɔrɔbaw i bɔra ka ɲaro karamɔgɔ tɔw fɔ sa ɲaro karamɔgɔ y'a si bɛɛ kɛ wuri la ni zɛngɛnɛ kɔlɔsi de ye. Siga t'o la. Ba m'o kɔni. A y'a si bɛɛ kɛ ka wurudi kɛ ni zɛngɛnɛ kɔlɔsi de ye. A m'a changer. Alahu akubar. Segu bɛɛ sɔnna mɔgɔ min ka maɲumanya ma o y'a de. Alahu akubar. Segu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sɔn maa min ka maɲumanya ma ko Ala teri don. O ye ɲaro karamɔgɔ de ye. Siga t'a la. Donc ni dugawu jaabi t'i bolo i b'i jija ka taa zɛngɛnɛ la i bɛ zɛngɛnɛ ju jɔlen filɛ i bɛ gɛrɛ zɛngɛnɛ na i bɛ zɛngɛnɛ ŋɔni tigɛ i si hakɛ zɛngɛnɛ ŋɔni hakɛ i b'a tigɛ n'i y'a tigɛ i bɛna don kolon kɔnɔ i b'a foroki n'i y'a foroki dɔrɔn i bɛ nɔnɔ kɛnɛ ɲini k'a k'a la i b'a da i da la i bɛ nɔnɔ kɛnɛ k'a la n'i ye nɔnɔ kɛnɛ k'a la i b'a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami ɲɔgɔn i b'a siyɛnɛ i bɛ dɔ da i da la i b'a min i bɛ dɔ kɛ k'i ko fo ka t'i sa ni adamaden danga cogo a b'a minɛ n'i dugawu kɛ adamaden cogo a bɛ ten. Berti. Certificat n ko hali mɔgɔw bɛ ne to dɔnkɛ la ka dugawu minɛ ne ne ko tɔrɔdala ni dugawu n ka bɛ taa min n'Ala sɔnna. Basaro ni heure sera an b'an kɔri parce que an b'a kan donc Lala ni abi den Lalabi yiri halisa a furakɛli sira kan bana dɔw bɛ yen a bɛ sɔrɔ kungo yɛrɛ de kɔnɔ yiriw la i bɛna sɔrɔ dɔw b'u to sɛnɛkɛ sen fɛ bana in b'u sɔrɔ o tɛ farikolola bana ye mais i bɛna sɔrɔ o bɛ kɛ kunnafɛnna bana ye nka peut-être yiri de bi o b'a sɔrɔ kungo kɔni de kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ a fura bi sirali bi gɛlɛya dɔw b'a fɔ ko donso bana don dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko donso bana tɛ. Kungo yiri bɛɛ bɛ sira yiri min ye o ye Cangara de ye.
aha me bi na ni ye do be ibi na soro fo we dunso yi umoko we dunso yi uluka bana obi na bo ufe nya ka do yi bana bato dudu ko mo be ke bana bato yi be ke bana bato yi yiri be mi so ko bana kelewa ka kele ga boy be changara batisa changara kilingi iba fa ka changara ni neresina ni ba neresina kaka neresina ni ka fara changara ka ni neresina fara changara ka ali na soro iburu yero avant que ame buruju yele trobu ni fena ant me buruju yele no yiri di Allahu akbar mo am lu bi nu bokolo mai iba fo danga de buka famille be nyama de buka famille iba fa kaka changara ni neresina ni roki kula na ya fara nyoka akuru haka sura ki jaka ko shen wala wala joro kele wala shen wala kele wala sibike o bana ju kele mi famille ko na be boy piu non tan nga sekta abi misali ina fo mo lu be ni diabete bula ni richedu diabete be mo do la richedu e ga fa ka su ndo mo ni so kono ndo mo ka fla fro bo fa akata aba bo aju la pepe o ndrega do yebe kan la me shuna nya kala la sa hali dem wulo ho te ka diabete toy ha non te ka diabete toy sifika te ka diabete toy atekai berse marhaba akla minute bisa ba dafara ni furaka inshallah amena sisa ni wakati na amena feminye émission spéciale doka oui garsega to gota fa garsega mpo di mo garsega mpo parce que ya sankala mande ko garsega mpo ko diara madema fa ka foku wari yere di garsega yere bi karsala parce que y a différence d'offre garsega na flotiri ya ni garsega ultigre iyo misali ya udi amakati mumbi seka garsega de adama dema mumbi seka wari yere di adama dema joro frabru yirila no sifika ti ci chukutala joro frabru kene ci chukutala joro frabru kene joro kelingeli no ba do ba fo wajina yiri awo joro kelingeli garsega de adama dema churu na fo ire skili yero adama de yere bi churu fi skili bi siga yera est ce que felo tenere la iba fa ka ka joro frabru chama ba bordo ka franyoka aka trege na bulu akana tobi akana to akaja joro frabru kana ba chongo na bulu fo ka ta ndugu flengura kono aki kola shengulu bla sibike aba sebe ni ala shida ma yanga sayele makana se domna yirin ko domna o dom ba so wari yele ba to sibike ci jugo ta atibuli garsega ni wari bebo lawa ne flaka war dal de o garsega dum po garsega ye jenyo nyumo ni muso ni dew ni kene ali ala de bodi abi yiri wolo bla de ta yiri wolo bla o yiri wolo bla jmani zamani shi zerani je duwali fuluko faraka zonye sire turu aburita Allahu akbar na misiga ka shi duwali zonye de sire turu zerani je zonye anishi Allahu akbar o fen war wulun fla o yiri wolonwula ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn garisɛgɛ dɛsɛra adamaden na cogo cogo généralement garisɛgɛ dɛsɛra la cogo cogo n'i ye yiri wolonwula ɲini min bɛ sin bɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka to k'a tobi ka to k'i ko n'a ye ka to k'a tobi ka to k'i minɛ ye dɔnnibaga min ne jɛra la kɔrɔ u bɛ convocation d'a dɔ ma non certificat tɛ wuli non certificat tɛ wuli ci cogo t'a la ne bɛ ka nin f'e ye dɔnnikɛla min bɛ nin yiri wolonwula kɛ Mali la ne t'a da dɔn dɛ nin di min ka daga kɔnɔ a man ca dɛ dɔw bɛ to ka zɔn ye de bɔ yen ka nkababilen kɛ k'o remplacer donc yiri wolonwula min bɛ yen yiri wolonwula min bɛ sinji bɔ ni maa ma nɔ la foyi tɛ garisɛgɛ tigɛlen ka ɲɛnamaya la ala b'i sɔn den caman ba la a bɛ muso ɲuman d'i ma a bɛ jɛɲɔgɔn ɲuman d'i ma ala b'i sɔn fɛn bɛɛ la i bɛ fɛn fɛn ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala adamaden tɛ se ka fɛn fɛn di mɔgɔ ma ala b'a bɛɛ d'i ma parce que ala de bɛ jɛɲɔgɔn ɲuman di mɔgɔ ma sinon mɔgɔ si ka se tɛ jɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ o ye tiɲɛ mɔgɔ si ka se tɛ kɛnɛya sɔrɔ ala de bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma mɔgɔ si ka se tɛ se ka sigiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ i bɛ dɔgɔtɔrɔ san ka dɔgɔtɔrɔso san ka fura san ka furatigi san i tɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ donc yiri wolonwula de bɛ garisɛgɛ di adamaden ma n'ala sɔnna hayidara merci an b'i fo ne ala sɔnna alhamdulilah ala don an bɛ t'e fan fɛ i bɛ numéro di i bɛ sɔrɔ ka ɲininkali dɔ kɛ bamanan garisɛgɛ kan ne bɛ sɔrɔ ka laɲini dɔ k'a fɛ an b'o kɛ k'a datugu ni ala sɔnna kalanbulon numéro fɛn min o filɛ nin ye 77
01 16 16 70 ani 7 fu ani 1 16 16 walima 67 01 16 16 walima numéro wɛrɛ bɛ 74 86 25 25 70 ani 4 80 ani 6 25 25 walima 64 86 25 25 ni numéro fɛn fɛn n'a y'a ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye hali bi radio ye patriote aw sɔgɔlen na ko radio Mandi la 88 tɔmi 1 bi su in na an ni mɔgɔ min ɲɔgɔn fɛ o de ye professeur Gawusu Kalilu Berete Lalabi an bɛ ka kuma fɛn fɔlɔ min kan bi o yiri surtout an bɔra bana la fɛn min ye garisɛgɛ ye an bɛ o de kɔnɔna la ɲali min n'an b'o sɛmɛ professeur la sisan harijigɛ ne ta ye min ye Larabi maa min tun ye se sɔrɔ i binna bɛɛ ko danga b'i kɔ i yɛrɛ taara i bɛ wuli cogo min na i tun bɛ cogo kɔrɔ min na ka bila sanfɛ o sanfɛ ka bɛɛ dan Larabi o tigi mɔgɔ min bɛ dingɛ kɔnɔ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di yiri minnu bɛ yen n'u bɛ den kɛ n'u den da n'u den tɛ falen olu de b'o kɛ yiri minnu bɛ yen n'u bɛ den kɛ n'u den da n'u den tɛ falen mɛ olu yɛrɛ bɛ falen don o don mɛ u den tɛ falen o yiriw de b'a kɛ olu de bɛ mɔgɔ bennen lawuli o ye m'o d'i ma sisan n b'a d'i ma yiri fila sa a ka teli kojugu kojugu n bɛ se k'i kalan ka maa min n'i y'a kɛ alikiyama an bɛ ɲɔgɔn ɲininka sira tu tigɛ a tɛ wuli ci cogo t'a la o de ye jun ni baro ye jun ani baro jun bɛ den kɛ mɛ n'i ye jun den da a tɛ falen baro bɛ den kɛ n'i ye baro den da a tɛ falen donc awɔ olu tɛ falen i bɛ jun de ɲini kuru 4 ka baro ɲini kuru 3 ka fara ɲɔgɔn kan ka tobi fo ka taa mɔ kosɛbɛ bagan min sala yɛrɛ i b'o kolokun bila a daga kɔnɔ bɛɛ ko i tɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye i bɛ k'a ye n'o tɛ jigin o ɲɛ bosonnen ɲɛna non tuma min na bɛɛ ko k'i ka wari banna o b'a sɔrɔ i bɛ yen c'est à dire mɔgɔ tɛ nin kɛ ka jigin quoi n'i y'a kɛ k'i to cogo min na n'i ye nin kɛ k'i to cogo min na a bɛ komi mɔgɔ minnu b'u ko so dɔrɔn na n'i ko so yɔrɔ n'i ko so dɔrɔn na k'i to cogo min i bɛ sa i b'i yɛlɛ de i tɛ jigin bilen so dɔrɔn kelen kelen quoi n'i ye so dɔrɔn kɛ k'i ko fo ka taa saya si ma i bɛ cogo i bɛ to ten de n'i ma yɛlɛ i tɛ jigin i tɛ jigin non c'est à dire comme diɲɛ duuru salen i ka bɔlɔ la quoi dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ n na n b'o k'i la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n ka laɲini na u ye ko bara min ma dayɛlɛ ani bara min dayɛlɛla olu bɛ mun ɲɛ non bara dayɛlɛbali bɛ kɛ ka denko baara de kɛ quoi muso minnu bɛ depuis wolola u ma deli ka kɔnɔ ta u ma kɔnɔ ta k'a cɛ ka yɛrɛ fiyewu n'i ye bara datugulen sɔrɔ ten bara datugulen n'i y'a sɔrɔ a b'o de ko ka ji kɛ muso denwolobali kɔnɔ han a bɛ komi n'a fɔ den minnu fana tiɲɛna n'a kɛra so ye a bɛ dɔrɔgu ni fɛn ta bara dayɛlɛlen sɔnni a fu ka bɔ a kɔnɔ a dayɛlɛ a bɛ ji k'a kɔnɔ n'i y'a ji siyɛnɛ ka sɔrɔ bara nugu ma bɔ a kɔnɔ n'i y'a ji kɛ mɔgɔ kɔnɔ ka jogo jogo tɔ la a b'a bila Berete nin diyara n ye hakili a tigi y'a ka jaabi sɔrɔ a tigi ye n dɔgɔya kosɛbɛ kanti a dɔ ye tan ye kanti jaabi di kanti Berete ɲininka ko ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ donc a ye nin question posé n kunna n fana y'a ka question posé a ti y'a yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔ ye donc fɛn min ye Berete an bɛ na dingani ye mun de ye Berete o dingani ye dɔnni kabakoma m'a fɔ i k'a dɔnni bɛɛ fɔ parce que i delila k'a fɔ n ye ko danfara dɔ ye ni cɛmanninw cɛ tiɲɛ nka a bɛ mun ɲɛ dingani yɛrɛ bɛ mun ɲɛ ne ka faamuya la hakili ma miiri mana min ye dingɛ b'o de dilan ni adamaden réfléchit la ka min y'a hakili la dingɛ b'o de dilan a bɛ komi ni so jɛ duuru bɛ mɔgɔ min ka da la so dɔ de bɛ yen o de ye chevalier min valeur ka bon ni so bɛɛ ye ale de ye chevalier traité chevalier min na so min bɛ yen n'a sen 4 jɛlen don k'a den jɛ o ye so traitant de ye trait t'ale la dɛ sirifikɛ trait bɛ so bɛɛ la so nin ka ɲi nin maɲi o t'ale la dɛ Allahu akbar k'a sen 4 jɛ k'a den jɛ ala kira ka soba falen ko Allahu akbar min y'i sɔn a kelen na ala baba filɛ sa i ni n tɛ kuma nin kɔfɛ k'a sɔrɔ n ma jɛ 5 d'i ma Allahu akbar Allahu akbar sirifikɛ n bɛ jɛ 5 d'i ma i b'a siri i ka so différence bɛ don i ni cɛmanninw cɛ fo alikiyama jɔ don
ni ne ye jɛ duuru d'i ma différence bi dɔɔni yarɔ différence bi yɛrɛ bi ne yɛrɛ ni cɛmanninw cɛ siga t'o la bon n bɛ jɛ duuru d'i ma différence dɔ bi don i ni cɛmanninw cɛ Mali la yan fo saya bɛ s'i ma i ɲɔgɔn t'i ye ɲɔgɔnnaw la jɛ duuru n'a y'i diya n'i jiginna ka bɔ émission la i bɛ taa n bɛ jɛ duuru d'i ma n'a y'i diya sini n bɛ jɛ duuru d'i ma sisan Berthe awɔ n b'a d'i ma i b'a siri i ka da la n'i ye jɛ duuru i b'a fɔ ko jɛ duuru ne y'a lawuli n y'i siri yan diɲɛ hɛrɛ kama ka kisi diɲɛ na yan Berthe ala jɛ duuru n y'i siri i ka kisi ka sɔn siri ka siri n'i ye jɛ duuru siri i ka bolo la i b'a tɔ fɔ a fɔ donc dingɛni ye dɔnni kabakomaba de ye c'est vrai n'a b'i bolo ni hakili bɛ fɛn min ye quoi k'a yir'i la ko hakili b'a la i delila k'a fɔ n ɲɛna ko an ba Hawa n'an fa Adama tununnen ɲɔgɔn na an fa Adama ye dingɛni de kɛ k'an ba Hawa ɲini ka minɛ donc dingɛni bɛ a ka teli musoko baara la a ka teli musoko baara la dingɛni ka teli nafolo baara la dɔw bɛ yen spécial olu tɛ foyi fɛ an bolo ni dingɛni tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen c'est comme Korowari Sénégali a ka ca an bolo Lajinɛ fana kosɛbɛ mais a si tɛ Korowari bɔ olu dɔw bɛ na spécialement ka na dingɛ kɛ ka segin an bɛ dingɛ kɛ 1,400,000 dingɛ kelen dingɛ kelen kana jɔ dɔrɔn ka dingɛ kelen kɛ 1,400,000 di kana dingɛ dɔrɔn kɛ nafolo parce que dingɛ nasi t'a la sɛbɛn t'a la nasi ti d'i ma sɛbɛn ti d'i ma fura ti d'i ma ka ko fura ti d'i ma ka mun sɛbɛn ti d'i ma ka bilen kana sigi dingɛ dɔ kunna dɔrɔn ka kuma dɔrɔn ka wuli k'i kɔ don donc kabako dɔnniba don kabako dɔnniba don janosigi kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ kabako an ka dɔnni minnu la dingɛ b'a la mais ne yɛrɛ bɛ kabako an yɛrɛ ka dɔnni minnu o de ye janosigi maintenant kana pressé siri alhamdulillah i kana pressé ma n y'a fɔ n'an ka émission fɛn o fɛn sigira mɔgɔw b'u ta sɔrɔ a la ni ala sɔnn'a ma Ado Guindo n delila k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan ye dingani min filɛ nin ne yɛrɛ balima kun bɛ ne ka taa kaso a don wula ye ne sɔrɔ yen a ma k'i ɲɛna procureur y'i kali commissaire y'i kali k'a bɛ tile kelen kɔnɔ ne ye siɲɛ 7 kɛ procureur ba laban 4 min na ne bɛna taa ne ye n dɔgɔkɛ dogo di a kana ye ni min na ne bɛ kɛ n yɛrɛ ka minɛ a don ne taara la ne a b'i den de fɛ yen n k'a ma n ko n dɔgɔkɛ ye problème sɔrɔ sa i bɛ se ka mun kɛ a ko an bɛ dingɛni kɛ n ko baasi t'a la a ko taa ne bɛnkɛ ne taara so ne dalen tora n ko sɔɔni k'a bɛna n wele heure sera procureur ye n wele ko n ka taa ne wulila ne y'ale wele n ko Bama n k'a kɛra cogo di a ko subhanallah a ko ɲinana a kulila yɔrɔ la a ko Mohamedi a ko ne bɛnkɛ jɔ sa n bɛn'i wele kuma kɛra tan donc k'i b'a essayer ka retarder dɔɔni ni y'a retarder yanni ne ka tila quoi ni ne tilala n b'i jaabi ne taara n da so kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ la ne ye weleli kɛ tuguni commissaire ma n ko procureur ye ne wele n ko mais n ko ne yɔrɔ ka jan n ko mais n bɛ na timɛ n bɛ ka na a ko n ma baasi tɛ k'a b'a f'a ɲɛna donc ne ye n dalen to ka Bama makɔnɔ sɔɔni sera a ko ne bɛnkɛ k'a bɛ cogo di ne ko ça va a ko u taara dingɛni kɛ sisan i bɛ se ka wuli i bɛ taa sɔɔni commissaire ye ne wele ne ye n labɛn ka duloki dɔw ka sabara don sen na commissaire ye n wele a ko monsieur Haidara ne ko han ko a problème sɔrɔla pharmacie dɔ de senfɛ a ko pharmacie tigi ye n wele sisan k'i ka fura bɛɛ bɛ sa a fɛ yen k'a b'i dɔn k'a dalen b'i la quoi ko donc k'an ka affaire in classer sans suite wallahi a kɛra yɛrɛ ɲɛna nɔ nin kɛra ne yɛrɛ ɲɛna dingɛ na donc Lala ne a b'i den n b'a fɔ mais mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye komi ne b'a fɔ cogo min na nin dingɛ nin a ka di n ye Lala ne a b'i den Ado kama ne yɛrɛ kama Lala ne a b'i kama Kalilu o kama mais dɔ bɛ yen a tɛ ba o la o ye Cheikh Umar Talfu TV a k'a kɛ o kama nin dingɛni ni mɔgɔ caman de bɛ kula a nɔfɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n'u taara Larabi bɛ miliyɔn fu ɲɛna n'u taara Larabi bɛ miliyɔn 4 fu ɲɛna miliyɔn 5 fu ɲɛna a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan miliyɔn 4 ani 500
ala lala ne abi dente ni kalo ndi an ma dingani na wa adu million ka chade ka chate bek ne adu million ka chade adu wa ke meka chade nga ya fo lala ne abi de ko no ka ke ala kama wa bitu ni kalo ni ambe le combien le 22 ni ma fait hein donc le 22 ami donna le 23 ka damne le 23 là ka tasser le 23 were là la na bi de ka ala ni ala kira kama hein aga ka ala ni ala kira kama ka feretige aka ni ka adama diuni ni min tara to seben kana kala ukata directement ukata dingani ke ikera mallawo dingani ikera kofewo abe aka be ka beye ni kalo kelena wa biduduru amba nyina fa ala ni kira kama lala na bide dibise ka anjabi wa oui ala imitano baraka bita kusobe ala bitano baraka bita kusobe ala bi jondo ka tawa yerka ni la ka kuma do fo mesega kan ni ala sekene ya make men diskum bo gorba sala ka jonko ne ti mo jugu ti juga ke mo la adama di kadine ka se degré man ni ala yere ba to ko mo fi kadine ka se degré na to se ga to ndu su ko yere ga boka kala mo ko tel ba ken ni adama di fi ni ba adama di fi ka se degré la ala de ba do ti se radio kuma ni fe no ye ko wori mais ne re natural ne re chuwa da chu ala yere fe o di ne yere bi adama de nyon fe fe mi bi na here de bi se adama di ma le bo fe donc il sona problème pas là mais toujours avec comment on va comment on va faire Dakar toujours n'a fait une fois la date sur la radio parce que n'a fait une fois comment la date vite bon on a comment on fait là délire nous fait au Ghana franchement on va Singapour donc quand on a calculé fort ça ne va que calculer quand il y a faut calculer quand tu on a faut calculer n'a d'affaire ne va jouer Sokorwa flat. Non, son show. Onyana shelge kana ka numéro krengrene ni ala pour que ani to ka bonyogona ouais ni mo no be faire ko inscrit famille bon dinena 64 72 72 voilà 64 72 72 biron nani biron lani fla ala ngoto yanga ke 74 c'est un numéro 74 86 25 25 voilà c'est un numéro voilà ni flag un numéro 77 67 01 16 voilà ok basta là 67 anga numéro kelenta ala anga ke fuseni ka numéro yi 74 86 25 25 biron bla annani bishegi anworo muganduru ambi ala fo kala barka da fami la ni abide abora kan ni min keni adu abuena ne ma jerani ko sobe ta sara sora donc amba fo ka wale mando adu tongo bi nega jiru sirati ambi ibi sora ka labani fami dingane ni ale nega jiru sira ba labani inshallah shwina mo gamba mbolo ko le professeur Gawsu Kalilu Berté kalamlo flene sutiba ni ala ka je kalamlo numéro 77 01 16 16 77 01 16 16 Biron Fla and Wolon Fla